যে any state যদি সারা জায়গা বো injustice সঙ্গে তুই খালি মাই আগে তোকে abo constitution ni 2 and 3 ni darate we can demand a new state abo padawa chung tini di prasara bai to taung ye chung greater triple na chung demand khini ma thong mami ke we have been suffering for the last 7 decades how far we can suffer we have no other option than demanding greater triple now padawa chung in next so 25 born mas ni bising chung tini khana about 1000 people chung khoye chung aro definitely thaya sin demonstration renai sin greater triple renai greater triple is the only solution Thank you so much. যে any state যদি সারা জায়গা বো injustice সঙ্গে তুই খালি মাই আগে তোকে abo constitution ni 2 and 3 ni darate we can demand a new state abo padawa chung tini di prasara bai to taung ye chung greater triple na chung demand khini ma thong mami ke we have been suffering for the last 7 decades how far we can suffer we have no other option than demanding greater triple now padawa chung in next so 25 born mas ni bising chung tini khana about 1000 people chung khoye chung aro definitely thaya sin demonstration renai sin greater triple is the only solution thank you so much সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আজকে আমাদের যে দিল্লি অভিযান আগামী 25 অক্টোবর দিল্লি জন্তর মন্তরে আমাদের কোনোটাই কম নয় যে আমরা পারি না এমন কোনো কাজই নেই যে মহিলা হয়েও আমরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা প্রস্তুতি মিছিল করব সেই মোতাবেক আজকে আমাদের জড়ো হয়েছে অনেক 300 টার্গেট করেছিলাম কিন্তু 300-র আরও বেশি হয়েছে আমাদের প্রস্তুতি এবং সঙ্গে গাড়িও আছে সেই প্রস্তুতি আমরা এখন স্টার্টিং করতে যাচ্ছি মিছিল সেই মিছিল সুশৃঙ্খলভাবে আমরা করব এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে ত্রিপুরাকে আমরা জানাতে চাই যে একটা বার্তা দিতে চাই আগামী দিনে আমাদের আন্দোলন এবং গ্রেটার ট্রিপল্যান্ডের যে সংগ্রাম আমরা করছি এবং দিল্লিতে আমরা যাচ্ছি আন্দোলনের জন্য সেই আন্দোলনকে আমরা সাকসেস করব এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা সেই গ্রেটার ট্রিপল্যান্ডকে আমরা ছিনিয়ে আনবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা থাকব এটাই আমাদের বার্তা থাকবে ধন্যবাদ 18 October 2021 Dukmali Hathi Khumulwng ni Bakhani Chini Indigenous Women Federation ni Netritwa Tabok Oro bike 4-wheeler 2-wheeler rally Tini Oro Ongnani Machengo Barao schedule Zirania Champong Nagar toy Barao Belbari toy Oro Painani hai blena oh Jompui jola Jompui thanya Tabo Abono chini parts of our movement Tripura Mothani movement ni kaisa part bo tini chini Broirogni the excellent brau ni the organizational setup abono brau proof krayo abo ang Tripura Mothani president ongoi tini or jotone okrajagro tini Indigenous Women Federation ni joto netritwa no ang best wishes my regards brano riwoi tini o rally no ang chengnani ang tini ঘোষণা খাইও এবং বেরাও কাম খাইব পাইই বেরাওনি মেসেজ বেরাওনি অপ্রচার তাই বিসা চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকনো তাই বিসা বেরাও রিলে খাইনে অংথং এবং বেরাওনি সহযোগিতা চং সানো yang ma esok log ya bo 1.5 hour bisingo abo painani mero bukachar macharo kosto khai je thangnai ro jate je guli positive manoi meaningful manoi ote rong narabo cover khainen bagai Tripura Mothani president ongoi narong nang koyo hambai good luck all the best apo na hang tini apo na back down thai ma chai Jadi ini Kokpin
borok chungno pota phai jorara phai mani bagui tai aro phai majo phainai sini TWF ni joto bori bodol rok muwa bodol song jotono phai majo phaima bagui borokno bo paithanda hambai aphari ungke chung tini aro sini Majlispur TWF sini Pachim Borjolai bisini enggai जों दिनै आरो बाइक रेलि खालायनायनि बागै आरो जइन खायना फायगोन दिनै बाइक रेलि खालायनायनि बागै फायसिमा जागावो जोंनो सुबाखा जोंनि बिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन ताइ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि ताको आचुक देबरमा ताइ sini youth ni YTF ni takuk oboti deborma tai sini TWF ni vice president juk bina deborma tai sini BC ni chairman vice chairman borogo jongno o baire liklai paitini o jongno rang subakha gari tai jongno banner rok tai jongno box rok lainai mic rok lainai jongno subawoi jongno ro join khainani bagai jongno subaman bagai belai belai na bong ane jong pai pele hambai bong janu ko tai jongno jaga tini bike daily khainani khaimani kaisa karon sini buskango 24 tarikh jong Cholo Abhijan thangai tongo jantar mantar sini greater Tripura land ni bagai sini greater Tripura land kubuna ni bagai aboni bagai jong jotono bore mota thancha ke jotono YTF tai sini joto Tripura mota jotono thancha klainai aboni bagai lorai khania bagai thangai tongo gangai kesani samu ini jong nukha agi to sudu sini takuk song sini se baire liklainani khomani nubo কিন্তু जों बोरै मथाराव माखासे बयसेबान मा अंखायाखौ गोबां खालायजायाखौ बाइकरेलि बिनि उनाव फार्स्ट जों जोंनि कुचुक लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि जोंनि मेडाम संनि जायखौ मुंबाय जों बिनि जागाव बाइकरेलि खालायनानै होनाय सबाय मानखा आबान बागै बेले बेलेकेनो पाइपलाय हामबाय जोंनि मेडाम बुकुक सं मेडाम संरावनो जोंनि मेडाम संरावनो गताय जोंरो बाइक रेलि खालायमानि अबनो कारण जों बुनि दफाबाय हाशटेग जाक दंमानि नयकनानि बागै जों दिनै बाइक रेलि खालायजागो सुदु अबसिनिया जों एनआरसि मानानि बागैबो अ बाइक रेलि ताय अबसिनिया जों गुबुननि दफाबाय जे दिन रात टर्चर खालायजागै दङ जों दिनै रमदि दिनै मते जागा बोथार जागा बेखौनो जास्टिस माया दिनै रमदि बोरै रग बलां बिसिं रगरे फाइजाक दङ जों आबनिबो जास्टिस माया आबो तामनि बागै जोंनि बागै कुनु सार प्रशासन गरै जोंनि बागै कुनु नायकल जांमानि गरै जोंनि कुनु आइडेन्टिफाइ ग्रासरिनि बागै जों दिनै महाय घटना घटि दङ आबनि बागैनो जों महाय जोंनि आइडेन्टिफाइ गाहाम गोरा खालायजांनायनि बागैबो जोंनो दिनै बाइक रेलि ताय जों दिनै देव जोंनि हानो जों 19 दफा जे 19 दफा जाति दंनाय रत्न जोङो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तुबुइनाय जोङो हानो जों मुक्त खालायनाय जों स्राय स्रायखौ दंनायनि बागैबो बाइक रेलि ताय जों सुदु जों सिमितिनि अंखरै अमहायके आचुक दङै जुगिया जों माने मासामांनि अंखरै जुगिया जों जतनो हास्टेनि जत ताकु बुकुक सं जतनो खा थानचाके जतनो खा गुवारके अंखरै फायनानै नुथुं जतनो यापरि बाक्साके जतनो याक बाक्साके याक रमलाय सामुं तांलायनानै नुथुं जों जतनो खा थानचाके ओ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नायसेगै सामुं फायनानै नुथुं जों हानो जों तुबुनाय जों हानो तुबै मेसे पर्यन्त जों बाथागिया हनैनाय जों अकाशनो खालाय थानानै बागै अबनो बेले बेलेकेनो खाबायके जतनो कबहर ताय चिने आमचायने ताको बुकुक सं नुबै दंनाय रक जतनो बाथाय फैबाय तुं हा